हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो अभी मैं आ रहा हूँ घर, और आप लोग को मेरा घर आने का एक नया वाला ब्लॉग में स्वागत है। और क्या है कि मैं घर आते आते रास्ते में जो भी देखा मुझसे, जो भी अच्छा अच्छा सीन हुआ, जैसे कि ये नदी ले लो, ऐसा ऐसा हर चीज़ में अपना मोबाइल से कैप्चर करने का कोशिश किया हूँ। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, और घर पहुंचने के बाद मैं घर में आके क्या क्या करता हूं वो सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। देखिए, ट्रेन में आते आते इतना सुंदर सा एक मंदिर दिखा मुझे। देखिए वो वाला मंदिर, कैमरा में अच्छे से नहीं देख पा रहे हो आप लोग, लेकिन गोल्डन कलर का बहुत सुंदर सा टेम्पल था वो। आते आते ये कौन सा स्टेशन था भूल गया मैं, लेकिन ये बहुत सुंदर सा स्टेशन था ये। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। ऐसे ही मुश्किल भरा सफ़र था। ऐसे ही सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही वीडियो बना बना के मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो जो भी आप लोग को ये सुंदर सा दिखने को मिल रहा है वो मैंने अपना मोबाइल से ही बनाया है, ये सब वीडियोस। बाकी जो भी है, गाँव अभी पहुंचने वाला होगा मैं। गाँव पहुंचने के बाद बाकी सब कुछ आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो फाइनली मैं गांव पहुंच गया, और गांव पहुंचने के बाद मेरा गांव का छोटा सा एक नज़ारा आप लोग को दिखा रहा हूं मैं। ये मेरा गांव का नज़ारा है। हम लोग असम में रहते हैं ना, तो ये असम का एक छोटा सा गांव है जो मेरा गांव है। और गांव में आके हम लोग बहुत कुछ भी किया। ये हम लोग का वेला घर है, वेला घर बोलते हैं हम लोग। तो ये बिहू का एक हम लोग का फेस्टिवल में हम लोग एक घर बनाता है,
तो जो भी है ये घर बना के हम लोग लास्ट में जला भी देते हैं इसको। तो ये भेलाघर जलाया मैंने गांव में आके और बहुत कुछ किया। जो भी किया आपको ये वीडियो में सब कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है, तो देखते रहिए। भेलाঘৰ জ্বলিছে কেনেকুৱা লাগিছে? এই পূজা চাফা হৈ গ'ল দেই। ये घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन मेरे बेटे के साथ थोड़ा मस्ती। ৰশ্মিটো কি হৈছে? দোকানত কিয় যোৱা? দোকানত কিয় যোৱা? ক'ত যাওঁ? দোকান খোলাই নাইচোন নকৰা। হয় নেকি? হয় নেকি? কি হ'ব তেতিয়া? কাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবা? কি হ'ল? কি লাগি আছা? কি কোৱা মোবাইল লৈ? কি কোৱা মোবাইল লৈ? সেইটো কথাটো কোৱাব লাগিব তেতিয়া। কথাটো কোৱা আকৌ, মোবাইল লৈ কি কোৱা? কি গেম খেলিবা? পাবজি গেমটো কেনেকৈ খেলিবা তুমি? নালাগে নেকি আজি পাবজি গেম? নালাগে নেকি পাবজি গেমটো আজি খেলিব? কিয় খেলিব লাগে কোৱা? কিয়? মই তোমাৰ ভিডিঅ' বনাই আছো। হেল্ল' গাইজ বুলি কোৱা। বনোৱা, মই ভিডিঅ'ত মই মোবাইল লৈ আছো দিয়া, তুমি ধৰা। আমি এই মিয়া মানুহ পথাৰত আহিব নাজানা? হা? ডিঙিত কি দিব লাগে? কাণত ঠাণ্ডা লাগে, দেখা পাইছানে নাই? এখন ডিঙিত মাৰা বস্তু বুলি ভাবিছা নেকি? মিয়া মানুহ। আমাৰ সুন্দৰ পথাৰ এখনলৈ আহিছোঁ আমি, ইমান ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে। মানুহকেইটা ভাবিছে ইহঁতে কি বা ভিডিঅ' বনাই আছে। তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ গাঁওখনত? মোবাইল কিয় ভাগা আকৌ? मोबाइल क्यों भागा? भागा तुम्हें क्यों मोबाइल है लगे? असम का गांव, और गांव में सब ऐसे ही मस्ती करते हैं हम। और गांव में बहुत कुछ भी हुआ। ये भगवान का कुछ किया था हम लोग गांव में, वो भी देख लीजिए। ये मेरे बेटे का साथ मस्ती थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। गांव में हम लोग भगवान को कैसे पूजा करते हैं, ये हम लोग का असम का स्टाइल में भगवान का पूजा। फिर मेरा सबसे प्यारा मैं किसी मेरा बीवी के साथ थोड़ा मस्ती। সেয়ে মই আঁকি দিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাইল। একটু ভাল ষ্টাইলৰ ওপৰত পাব নেকি ৰাইজ? মেহেন্দি আঁকিব লগা হ'লে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। এয়া আৰু ইখন হাতত মই আঁকিছোঁ, এয়া মই আঁকিছোঁ। আপোনাৰ অকণমান বেয়া হৈছে, বেয়া চাই নাপাব। মেহেন্দি আঁকিব মন গ'লে এইখিনি হ'লে অলপ হেৰি বনাই থাকোঁতে খালীকৈ হাগি থৈ গ'ল।
बाकी एजनी मनोजनी मेहंदी आके दीजिए तो कुछ भी बोलो, यही मेरी सब दुनिया है। इसी मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, मामा मेहंदी ভাল নালাগে নেকি মই আঁকিলে? সেইফালে কেমেৰালৈ চাবচোন আপুনি, কেমেৰালৈ চাই কথা কওক। হেল্ল', কেমেৰালৈ চাই কথা ক'বনে আপুনি কেনেকুৱা লাগিল? এনেধৰণৰ মেহেন্দি আপোনাক কেতিয়াবা সানি পাইছেনে আপুনি? আৰু বাইদেউ অঁ হয় নেকি? আপুনি মানে মেহেন্দিত, মোৰ আঁকা মেহেন্দিত আপুনি সন্তুষ্ট হৈছে? আপুনি মই আঁকা মেহেন্দিত সন্তুষ্ট হৈছেনে? এইফালে চাই কথা ক'বনে? এইফালে হেল্ল', আপুনি এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব খোজো? মেহেন্দিখিনি কেনেকুৱা লাগিছে? আপুনি কি ৰিন'ভেশ্যনৰ কাম কৰিছে নেকি? সেইখিনি কালি চাবাম, নিয়ৰ হেৰি কৰিব দিছোঁ। और मेहंदी लगाने के बाद ये रहा शादी। इसी शादी को देखने, मतलब शादी में आने के लिए वो मेहंदी लगा रही थी। लड़कियों का क्या है अब समझ में नहीं आता, मेहंदी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और हम लोग का कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर शादी होने के बाद में रात में पूरा डांस हुआ हम सब लोगों का, पूरे परिवार सब मिलके एक साथ में हम लोग नाचने लगे। वो भी शायद इस वीडियो में आगे आने वाला है, देखते रहिए आप लोग। ठीक है, शादी ख़त्म करके अगले दिन थोड़ा अपने ही गांव को एक्सप्लोर करते हुए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि पुराना वाला मशीन है जो बंद पड़ा हुआ है। देखिए सिस्टम बर धुनिया कि मशीन आছিলে বাৰু? फिर धीरे धीरे शिवरात्रि आया। ये शिवरात्रि का महादेव का जो भगवान का नाम होता है, जो हम लोग नामपाठ बोलते हैं, गाँव वाले सब लोग मिलके कर रहे थे, और मैं और मेरा बीवी थोड़ा बाहर आके अपना फैमिली के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे हम लोग। वो भी देखिए आप लोग। ठीक है, পলালে যে তোমাক দেখি জ্বৰ নাই কিয়? তুমি পিটন দিয়া নেকি? মানে কিয় ভয় কৰিছে তোমাক? আমি পথাৰত আহিয়া দোকানী কাণ্ডত লিপ্ত হৈছোঁ। মানে কি হ'ল, কথাটো হ'ল হেৰি যে মানে নাম গাবলৈ আহি আমি পথাৰত বহি খালি ফটো দি আছোঁ। ভগৱানৰ নাম লোৱাত কাৰো মনোযোগ নাই, আৰু এজনী আকৌ ফটো উঠিবলৈ আৰু বেছি মাজলৈ যায়, পথাৰৰ মাজলৈ। কি লৈ আহিলে? পাহাৰ আনিছা নেকি? এই জনা, তুমি পাহাৰ আনিছা নেকি? কি ৰিলছ বনালা আজি? কি ৰিলছ বনালা? এইফালে আহা, মোৰ ওচৰলৈ আহাচোন, কথা এটা পাতোঁ। আহা দুইটা, আহা, ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আহা আহা, কি ভিডিঅ' বনালা তুমি আজি? কোৱা, কি ৰিলছ বনালা? কোৱা, তুমিতো ধুনীয়াকৈ ৰিলছ বনাব জানা। और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या करें, मेरा बीवी जो असमीज ट्रेडिशनल स्टाइल से जो कपड़ा जो लगाते हैं, जो पहनने का चादर हो गया, वो सब हम लोग घर में ही पूरा हथियार बना के सब कुछ घर पे बना के हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसी कपड़े को पहनते हैं हम लोग। तो ये ट्रेडिशनल स्टाइल है। तो मेरा बीवी जो है वही कपड़ा बनाने का जो मशीन बोल सकते हो, हम लोग टाटखाल बोलते हैं, वो टाटखाल बना रहे हैं।
और मेरा बेटा मेरे साथ मस्ती कर रहा है बस। ভাটিবেলা বৰষুণ এয়া বতাহ বেছিকৈ মাৰিলে তেতিয়া বনাব, তেতিয়া উৰাম পৰা। মা মোবাইলটো চাবা ক'বলা, আমি তাঁতৰ শাল বনাইছোঁ, কাপোৰ বৈ যে এনেকুৱা তাঁতৰ শাল বনাই আছোঁ। মই কৈ দিওঁ, মাক এতিয়া কথা পাতিলে কম দিম। ए पुटा पीछे डिसीजन को कोई नहीं क्या होगा खाने ले से बेटा का हल्ला गुल्ला। और देखिए वो कैसे बनाता है, पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको इसी वीडियो में। स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कपड़ा बनाता है वो पूरा प्रोसेस आपको दिखेगा। देखो आसामों के लोग कैसे कपड़ा बनाते हैं। দাগ দি লৈছে গোটেই সূতাটো তললৈকে এহাত বাকী মাটি মাটি ওলাইছে, সেইখিনি জুখি আহি হ'ল, সেইখিনি জুখি আহিলে এহাত বেছিকৈ দিলে হ'লেই। অঁ বাকী এইখিনি পুৰা যাব তাৰমানে এতিয়া, তাৰমানে এইখিনি পুৰা যাব জানো। তোমাৰ পৰা এক্সট্ৰা ভেজাল আছে নেকি? কি ভেজাল আছে মামা দিবা, মই খুজি দিম এবাৰ কথা খুজি দিম। तो मोबाइल बतली तो मोबाइल बतली बोल मोबाइल बतली मोबाइल चला जा जा हाल उबे ने हाल उबे अब हाल फोन आइसा करो ধুনীয়া ধুনীয়া পাৰিবা পাৰিবা মিষ্টি হ'ব পাৰিবা। বৰ্তমান গোটা ফটা ফটা কাজিয়া লাগি আছে, চবৰে ঘটি দিয়ে মানে কাক ঘটিব কাক গেট কৰিব কি বাঁহ চলা থাকিব ন কোনে দিবি কাটিব অসুবিধা হবে। ধাপকৈ ওলাই নিদি ফাটিব তামোল গছ। এডাল বাঁহডাল এতিয়া ক'ত লাগিব, ইয়াত লাগিব ন। এনেকৈ বনাই তাঁতৰ এটা ক্ষতি হৈছেহে আৰু আছেই বাকী এনে নহয় পলাইহে গৈছে দে বহা ইমান চুঙিব লাগে। কোন নাতিনে কি পলাই কোন সৌ ভণ্টি তাৰপিছত তাত তাৰ কাম এই গেটটো এইখিনি যিখিনি বেলেগ মানুহে পলাই গুচি গ'ল তাত ভিডিঅ' কান্দি এটা আৰু ইয়াত এইজনে নাতিকেইটাক লৈ নগ'লো পলাই গৈ আছে আৰু তই কেতিয়া যাবি কেতিয়া যাবি পলাই হা বাইদেউ ধন্যবাদ কৰি দিব ভিডিঅ' বনাই আছো নহয় ধন্যবাদ দিবা বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই বনাই বোলে ইমান ধুনীয়া খাব লাগিব তাঁতৰ শাল বনাই দেখা লগে নহয় ৰাইজক। গাঁত খান্দি আছে যে কিয় নে সিহঁতে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আছে কিন্তু
সৰু ঠিক আছে চিচিটিভি কেমেৰাটো মই মানে বাহিৰত গৈ খাম এইটো সিটো চাইডে ভালকৈ এই মুৰ্গীখন যদি এনেকৈ হয় কাণখন তেতিয়া এইফালে হ'ব এই চাইডে কাণখন হ'ব তেতিয়া এইফালে যদি মুৰ্গীখন হয় ধুনীয়াকৈ জোখত দেখি দিব হ'লে হ'ল মোৰ ফুটাকেইটা এনেকৈ হ'ব প্ৰথম ফুটাকেইটা ওলালে মুখখন এটা বনালি হ'ল সেইটো সেনেকৈ আছিলে বোলে সেনেকৈ হ'লে আপোনাৰ মানে দাগটো বেয়া হৈ গ'ল ফুটা হৈ যাব মই কাটি দিম কি বাকি আছে মই এটা মই বাকি এটা ৰচি থাকিব দুটো আছে মহিলা বৈ যাম নে মই কি বোলে বা নিজে বুই পিনাবি না কেইটা খুটা বাকী থাকিল কেইটা হ'ল এইটো বাঁহৰ খুটা দিবি নেকি হৈছে বাৰু ন আহে দিয়া এতিয়া গাঁত খান্দিব লাগিব বিয়া খাব নাযাওঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইখিনি পাইছে বঢ়িয়া অত কষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ নহয় তাঁতৰ শাল বনাইছোঁ বুলি হৈছোঁ গৈ ন লাষ্টত এতিয়া এইখিনি দীঘল এইখিনি সূতাই দি কেইখন চাদৰ ওলাব বোলে চুমু 7খন ওলাব হা सब दिन सासी रह पाए कुटी रह पाए काठी रह पाए মোটামুটি কামি পাই আনো এখন ঘূৰি মই আকৌ কিবা গাঁত খান্দিব নাহোঁ পুটা পুটা হৈ
कपड़ा सब सब लोग पगला देख लिए, लिए। उन्हें पाई अभी हुआ हम हम। लोग आते हैं पतंग उड़ाने, ठीक है। मैं और मेरा गांव के दोस्त सब लोग मिलके हम लोग आए पतंग उड़ाने। तो गांव में आया हूँ तो कुछ तो मस्ती करना पड़ेगा ना, तो हम लोग गाँव आके पतंग उड़ाया, बहुत कुछ भी किया, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, आप लोग बस देखते रहिए, ठीक है। বুজিছেনে ঐ তলত পৰিলে চাইড কাটিছে যে বতাহ মাৰিছে, দুজনমান লাগিব নেকি? এৰা 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 হেৰি এনেকৈ নহ'ব, ৰ'বা ঘূৰি পাৰিব লাগিব। খুব পাক লাগিলে ৰছীডাল পাক লাগিছে, পাকটো খুলিব লাগিব। ইয়াত সোমাই গ'ল। সুন্দৰ সুন্দৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া। ৰছী এৰা ৰছী এৰা, জোৰে এৰা জোৰে এৰা, পুং পুঙাই দিয়া। বহি লওক বহি লওক, গৈ থাকিব নালাগে। টান খাইছে নহয়, টান খাইছে নহয়, মোক দিয়া মোক পকাটো নালাগে, ৰছীয়ে পকাটো আছিলে মই এখন দি দিছোঁ। লাগিলোঁ মই এখন ৰছী চেজ হৈ গ'ল আমাৰ চিলা। ৰছী থকা হয় আৰু অলপ উৰাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু ৰছী চেজ। এই চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ লগত উৰি আছে, হ'লে বহুত দূৰলৈ গৈছে, 40-50 ফুটমান দূৰতে আছে এতিয়া। পাক লৈছে, পাক মাৰে টানি আছোঁ, ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, টানি আছোঁ, অসুবিধা হৈছে মোক। বহুত দূৰলৈ গৈছে দেই, বতাহজাক মিহি মিহিকৈ আছে এতিয়ালৈ। ইখন আছিল এইটো ৰঞ্জন। এখন ওপৰতে উঠিব নোৱাৰা নে? ইমান ভয় পাদোৱা নে? ইমান ভয় কৰিছা তুমি, ইমানখিনিতে ভয় কৰি থাকা দেই, দুষ্ট ল'ৰা। ভয় নাখাবা দিয়া।